салом алайкум тамошобинони азиз. ин имрӯз якшанбе дар бозори Колхози Россия қарор дорем. Инаи қафасҳо қафасҳои фурӯшӣ. Инаи қафас 200 сомониай. Инаиниш 250 сомон. Ин 250 сомон, инаи 200 сомон. Қафасҳои беҳтарин. Қафаси сими. ин сими чанд сомай? 50 сом. Не, барои шикориншам 50 сом. Ин қафасҳои бо 100 сомон. ин қати ҳами тагош 100 сомон а? Тагак шатина ҳами размера, тагак ша 20 гири, иша 120 миллион ҳами размера. Фаҳмо қати тагак 120 сомон. Тагакош 120 сомон. Инаи гибридҳои инкубатор. Инкубатор гибрид 100 сомон. Чӯбҳои инкубатори гибрид 100 сомон. Ина ҳалқа. Дон барои кав. Инаино 100 сомон, 150 сомон. Ина хӯроки кав, писта, бодом. Ини қафасҳо 80 сомон, 100 сомон, 150 сомон то 200 сомон. Ини қафас. Ина чуҷа 100 сомон. Ино чӣ мешаванд, кай мешаванд? Ба худо маълум. Оно шаби каланд. Ҳолни калайсан. Кавги калам тамошо кунед бародарокон, аге ки кав кал намеша. Инаи кав кал. Мешан кавгам кал мешидад. Ина бародарои азиз. Ина хӯроки кав. Ина ҳалқа. Чанди биянами ҳалқаҳо? Чанди янами ҳалқаҳо? 60 дона дорад худаш. Ҳалқа 75 дона дорад. 60 сомон. Иёш чандиян ина исхо? Ия чандиян? Донаш 3 сомон. Не, донаш 3 сомон. Ҳалқаҳои фои. Ай писта, ай нувола, ай ҳамаи чӣ ҳаст. Ина қобанд, тур, ҳалқа. Ҳамаи чӣ ҳаст. Ина ҳалқаи тоӣ. 150 сомон сар мешад то 300 сомон. Ҳамаи чиш ҳаст, сихак, қобанд. Ина ҳалқаҳо тоза. И гарданиёш чандиян ака? Гарданиё. Ҳамин гарданиё? Чанд зимаин? 200 сомон. 200 хай бо арзон мекунад. Рақамҳои ака ҳаст. Инаи қафасҳои туркӣ. 300 сомон аст. Қафаси туркӣ 350 мега ҷой мешидагиш 300 сомон. Қафасҳои беҳтарин.
این ای کپ 3000 سومونی 3000 سومون. اینا کاو بهتر $450 سومونی کفاستش خیلی بهتره کفاست 450. خب این یک دیگه خیلی خب این گیبرید 1000 سومونی این گیبرید 1000 سومونی اینه چوجای دولان هست چوجای دولان جای میشیدگیش 800 سومونی میگن 800 سومونی جای میشیدگیش چوجای 5 ماه اینا کاوی خوب کاوی بهتری کاوی شهری تو بطوله دایده یکم میگه اون بچه 1000 سومون Что-то 1000 سومون اینه کاوگه خرطوی فرخور میگن 1000 سومونی نرخ نرخش 1000 سومون اینه بزرگ روز بزرگ کاوگای خوب نده بزرگ ستریم اینه یک کاوگوش زمین داشت اینه کاوگی کیبرید 1000 سومونی نه اینا با قفص قفصای بهتری 70 سوم 80 سوم 100 سوم 150 سوم
جوجه ها که همیشه چند سمه جوجه؟ 200 جوجه کی جای؟ نه جوجه ها 300 سمه خیلی کلان فرگی خیلی برادران عزیز بازار نیروزه شهامین بازار همین فراموش نکنین لایک پس کامنتاری کنین خدا فقط بازار را دیگه با نوار میگیرین سلامت باشید